Abroad. Kuya, wag mo masyado lipat na. Sign contract na ang dalawa. Baka na. Si Bishi. Ski yan. Yan. Ayun yung jet ski. Gusto. Bishi, yung gusto mag jet ski. Ayun. Ganda yan. Jet ski. Nako, lahat yan gusto sakyan ni Bishi. Gusto subukan yan ni Bishi. Dito lang. Lipat-lipat. Nalagay yan sa plastic. Ayun, dito kami guys. Kami dalawa ni. Kami ni Bansyong audience. Kasi takot magsakay sa sailing. Sila lang dalawa guys, so maburit Basta kuya ha. Wag na itaas masyado kuya ha. Oy, may limit yan. May limit yan sila sa ano. Babay na kuya. I don't know how to swim. Takot ako sa ano, kaya wag na masyado itaas. Huwag talaga magtakot-takot. Alam kami lang, mag-life jacket eh kami kuya. Dito lang naman tayo. Nandito kayo kasama, mag-life kayo. Ano man kayo? Okay. Mag-life jacket. Hi. Mag-life jacket pa rin? Dito. Wala yan ang liparan. Doon talaga? Ang layo pala, no? So doon mag-sailing guys, meron talaga silang area. Meron talagang area saan sila mag-sailing, maglipad guys. Oh guys, nagtuot na sila guys. Wheelchair. Oh, yan dalawa. Ready na. Oh yun guys, oh, para sailing guys. Ready na si Mama Joy para lilipad na yan. Oy, good luck sa inyong dalawa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ang dalawa guys, may iwan. Ang dalawa may iwan guys. May iwan. Kira na, lubat na po. Tapos ganyan. Ayan. Ayusin nyo ah. Kaway, ma'am, kaway. Sige, wait. Oh, kaway, ma'am, kaway. Hi! Ang ganda na beshi. Kami dalawa ni Mansyong na iwan.